সিএএ থেকে রামনবমী পালন, জগদ্দলের ভোট প্রচারে এসে মোদির 5 গ্যারেন্টি। স্বাগতম ভারতের পুণ্যভূমিতে, মোদিজিকে স্বাগতম ভারতের পুণ্যভূমিতে, মোদিজিকে স্বাগতম। जय मां दुर्गा, जय मां दौड़गेश्वर काली। नमस्कार। केमेन आছেন बैरकपुरवासी। बैरकपुर के आप सभी साथियों का ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিং এর সমর্থনে জগদ্দলের পেপার মিল ময়দানে প্রচারে এসে সন্দেশখালী ছাড়াও নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সঙ্গে জগদ্দলের জনসভা থেকে 5টি গ্যারেন্টির কথা শোনালেন প্রধানমন্ত্রী। তার প্রথম গ্যারেন্টি ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ নয়, দ্বিতীয় গ্যারেন্টি হলো তপশিলি জনজাতি সংরক্ষণ কেউ শেষ করতে পারবে না, তৃতীয় গ্যারেন্টি মোদী যতদিন থাকবে ততদিন দেশে রামনবমী পালন ও রামের পুজোয় কেউ বাধা দিতে পারবে না, চতুর্থ গ্যারেন্টি রাম মন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত কেউ বদলাতে পারবে না, আর পঞ্চম গ্যারেন্টি হলো সিএএ কার্যকর করা কেউ আটকাতে পারবে না। তবে এদিনের ভাষণের মাঝে তিনি বাংলায় বলে উঠলেন, মোদির গ্যারেন্টি হলো গ্যারেন্টি পূরণের গ্যারেন্টি। मोदीर গ্যারেন্টি হলো গ্যারেন্টি पूर्ण होबार गारंटी। 5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और 5वीं गारंटी, जब तक मोदी है सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। এদিন নিয়োগ দুর্নীতি নিয়েও কড়া মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ওএমআর সিট পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভুয়ো ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে, চাকরি বিক্রি করা হয়েছে, এমনকি আদালত বলেছে এই দুর্নীতির পিছনে সরকারি মেশিনারি আছে। তৃণমূল এই রাজ্যের এমন হাল বানিয়ে দিয়েছে। জগদ্দলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রী জোরের সঙ্গে বলেন, মোদী বাংলায় হওয়া সব লুটের হিসাব নেবে। বাংলায় নোটের পাহাড় বেরিয়েছে, সেই পাহাড়ের মালিকদের ছাড় দেব না। মোদীর হুঙ্কার, দুর্নীতিতে জড়িতরা কেউ বাঁচবে না। टीचर भर्ती घोटाला, आपको तो पता है किस तरह टीचर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने रेट कार्ड बनाए हुए थे। ये रेट कार्ड खुले बाजारों में बेचे जाते थे, यहां पदों की बोली लगती थी। और इतना ही नहीं, इस घोटाले के लिए ओएमआर सीट्स को चलाया गया, फर्जी इंटरव्यू लिए गए और कोर्ट को भी कहना पड़ा कि घोटाले के पीछे सरकारी मशीनरी है। ये हाल बना दिया है टीएमसी ने हमारे बंगाल का। साथियों, मोदी बंगाल में हुई इस लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा। ये जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं,
इन पहाड़ के मालिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं भ्रष्टाचार के पीड़ित हर बंगाल वासी को कहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी, कान खोल के सुन लो, ये मोदी है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। নির্বাচনী প্রচারে এসে এদিন মোদী সন্দেশখালী নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, সন্দেশখালীতে কি হয়েছে তা গোটা দেশ দেখেছে। সন্দেশখালীর অভিযুক্তকে প্রথমে পুলিশ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল, এখন তৃণমূল নতুন খেলা শুরু করেছে। তৃণমূলের গুন্ডারা সন্দেশখালীর মা বোনদের ভয় দেখাচ্ছে ও ধমক দিচ্ছে। এই সন্দেশখালীর মূল অত্যাচারীর নাম শেখ শাহজাহান। ওর ঘর থেকে বোমা বন্দুক পাওয়া গেছে, কিন্তু ভোট ব্যাংক বাঁচাতে তৃণমূল ওকে ক্লিন চিট দিতে উঠে পড়ে লেগেছে। संदेशखाली में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। संदेशखाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेशखाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी है। প্রসঙ্গত জুট মিল অধ্যুষিত এই ব্যারাকপুর, এই শিল্পাঞ্চল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্যারাকপুর জুট ইন্ডাস্ট্রির হাব ছিল। গঙ্গা মায়ের আশীর্বাদে এখানে কৃষি জমির পাশাপাশি কটন, পেপার ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি একটা সময় ফুলে ফেপে উঠেছিল। আর জুট ইন্ডাস্ট্রির বেহাল দশা, মজদুরদের অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু মোদী সরকার প্যাকেজিংয়ে 100% জুটের ব্যাগ ব্যবহারকে অনুমতি দিয়েছে, যাতে জুট শ্রমিকদের পাশাপাশি কৃষকরা সফলতা পান। কিন্তু জুটের মাটিতে তৃণমূল শুধু ঝুট বলছে। साथियों, हमारा बैरकपुर तो जूट इंडस्ट्री का हब रहा है। गंगा मैया के आशीर्वाद से यहां खेती के साथ साथ कॉटन, पेपर और इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री फली फूली थी, लेकिन आज जूट इंडस्ट्री बेहाल है। मजदूरों की सूद लेने वाला कोई है नहीं। ये तब है जब मोदी ने जूट के समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की है। हमने अनाज, चीनी को जूट के बैग में ही पैक करने का नियम बनाया, जिससे जूट किसानों को मदद मिले। लेकिन जूट की इस धरती पर टीएमसी केवल झूठ बोल रही है।